Surururup, surururup. Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan. Wih, lihat, kakak menemukan mainan mobil ambulans teman-teman. Wow, mobil ambulans pengangkut orang sakit. Widih, mantap. Bukan di sini. Widih, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, sepertinya ini mobil polisi teman-teman. Wih, masih bagus teman-teman. Kumpulkan di sini ya. Ayo temani kakak mencari mainan lagi teman-teman. Kalau ada yang melihat kasih tahu ya. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan mainan lagi. Widih, ini mainan mobil polisi lagi teman-teman. Wih, mantap. Cari lagi teman-teman. Mana ya? Wadidaw, lihat teman-teman, masih ada mainan. Wih, mobil ambulans teman-teman. Mantul. Cari lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada dua mainan. Wow, mobil sedan. Keren sekali ya. Wih, mantap. Cari lagi teman-teman. Widih, ada mainan apa ini? Wow, mainan anomali teman-teman. Wih, sangat keren. Banyak sekali teman-teman. Wow, keren. Cari lagi ya. Widih, ada mainan berserakan. Wow, lihat. Yang ini mobil taksi teman-teman. Wih, berwarna kuning. Taksi bandara sepertinya teman-teman. Wah, sangat keren. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan yang masih terbungkus. Wih, mobil polisi. Mantul. Surururu, surururu. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan mainan lagi. Wah, ada mainan anomali. Wih, tungtung sahur teman-teman. Keren ya. Wah, ada tralala. Wehehe, keren. Widih, lihat teman-teman, ini mobil dump truck muatan pasir. Wah, keren. Surururup, surururup. Widih, lihat teman-teman, ada mainan apa ini? Wow, yang ini mobil truk molen. Wih, truk molen berwarna biru. Mantul. Kumpulkan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, masih ada mainan lagi. Wih, yang ini mobil pemadam kebakaran. Wow, this is fire truck teman-teman. Wih, red color. Wow, sangat keren sekali ya. Simpan di sini. Wah, lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye.